For our next Cebu food trip, nandito tayo sa Talisay, Larawan, Talisay. Well, unfortunately, hindi masyado maganda yung scene dahil sobrang daming basura na kaya. Yeah, however, etong place na to, so this is the scene every morning dito, kanang madaling araw dito sa Pasig kanya. These are the fresh fishes. Morning. Ilang kalara yung malte? Dahaglaran. Ilang kalaran po? Perfect seafood. Seafoods lang. Hello. Yo, bulak-bulak lang, bulak-bulak. Saan na siya? Gaway, ano ko sir? Gaway nukos. Masay gawa. Gaway ba? Tanta ko sa nukos ba? May mas bagong ko. Ini sir, kari sila, init pa sir. Natay crab meat sir, bagong luto. O si sir? crab meat hindi siya mamaya, Oo. tapos itlog. Crab yun na sir, itlog sa nukos. Yan ni tentacles. Pili sir, kaon sir. Arita, long table. Pili sir, at sudi ha, katulito. Natay belly sir, atay puro sa manok. Kana belly. Bago naluto sir. Barbecue. Pork barbecue. Pork barbecue. Kani isaw. Kana chorizo di Cebu. Hindi sila sir? Basin, nangutana pa kung ni sir. Unsa na paris na lang? Mulmol. Mulmol. Isda sa bato Kani sir. sir, kitong. Napayo na. Kitong. Dara sir, wala. Sir, ganin mo sir, take out. Kani. Dine in, ma'am. Kaon sila. Kamu na doon sir? Oo. Ano na upat tapos na sir? Sige. Iuli lagi mahurot sir. Okay. Kani sir. Pila ka po sir? Duha. Kaning katapan sila. Alik sir, magkinilaw ka sir. Okay na lang? Hala sir, pangungkab lang Ah, sir. dali ay. Natay-atay sa manok puro sir. Ako na ito sa manok ko. Ano na? Hindi ko kita. Lechon, unsa na siya? Subhanis Kana, lechon. si cucumber sir. Bat. Pero ko siya matraya na. Bat? Oh, bat. Batman. Kana, ubat ko sir. Kani isda ni siya sir ha. Hindi, lamasin na ang siya nga. Oh, bat. Kani? Kana, sulutan, Kana, tiyan. lamisan na. Kana, Lamisan isda na. na siya sir. Kanina lang. Kana. Suway ituwa ka pa katilaw. Oh, i-try. Kana. Mura ka kakaugman ni sir ba? Ah, gahi de siya. Oh. Gahion siya. Oh. Nagugkog. Kani siya, humok ning duha sir. Oh. Kana siya, mas gusto, mas prefer ko ano pero. Kani? Oh, kana siya. Humok kay na kani. sir. O kana. Kana na. Tamis-tamis, magumok ko ha. Oh. Oh. Kani, huwag ka na. Oh, sa nilaw. Dali, isuot sir. Tara, ilahari day. Duha ka gaway. Sige na ma'am, nasubhan namin sa lechon ma'am. Salamat kayo. Atay man o puro. Kada atay, duha kayo. Ha? Ah, isa lang tayo ma'am. Okay, likod na ito. Dali sir, suot sir. Asa may pwede likod? Kaya ni daan. Gay! Say gay! Tara, sir. Ito na ay ground naman ko, sir. Kare? Kare? Ganong. Butang. Kaya butang, oh. Butang. Sir, nag-order mo drinks? Wala pa, gaya may... Usay na Coke niyo. Mountain Dew Sprite. Mountain Dew duha.
For our next Cebu food trip, nandito tayo sa Talisay, Larawan, Talisay. And this place is pinupuntahan ng maraming mga vloggers, content creators, food enthusiasts. Dito rin dinadala. Well, unfortunately, hindi masyado maganda yung scene dahil sobrang daming basura na akala. Yeah, however, itong place na to, being a Cebuano, dito, before this place was built, ito yung basically talagang liguan namin ng dagat. So ito yung serve sa atin. Sige nga na ni? Sunlutan o Batule. bat. So po si Chef Mark, this is first time to try all these seafoods. Itong mga seafoods na to, sunlutan at saka bat. So siya yung mag-food taste. Tapos may sili. Dami sili. Yes. Gahi din siya. Medyo gahin na siya, pero mas humok na siya kaysa ano niya. Pilawin na siya. Yung bat. Kung saan ni Basi, mura siya na ayan, no? Sea cucumber. Very good. So locals usually enjoy this type of fish, or this type of sea creature. And we also ordered ito, chicken liver at itong fish mulmul. And this is the tentacles ng squid. So bon appetit. Kaya na. Lambot. Lambot. Susok. Lepra. Yes, of course, ang puso. Susok. Bago. Bago siya. Ito yun. And this one. Puso. This is how you eat puso. Good morning mga ka-wonders. We are here karon din sa Pasil area beside San Nicolas Parish. Kay it's already it's past 4 o'clock in the morning and maglarang mi, the very famous Cebu Larang, and it's not usual na mag-vlog mi at this time. Medyo nakainom na pero kani magkuha biglarang and you try na to og order og larang kung available na. Ito kayo. These are the fresh fishes. Morning. Ilang kalarang yung mga Dahil larang. Ilang kalarang ko yun? So ano mga available nila. Ito naman. Then, usa pa lang. Duha pa lang. One more na. Ibutan na din. So, pwede na po ah. so, Anong fish yung daw pa kayo? Humay. no, mais. 5. Mark, humay. So, morning mo. So, kada isa na mo na ay usa ka bowl of soup. So, mo siyang larang. So, sour soup na siya, murag sinigang, but it's not sinigang. So, ang gigamit ng isda is lapu-lapu at this time. Ano lapu-lapu na yung ilang gamit? Ha? Lahat lang yung isda. Ay, lain mo na, lain mo na. Oh, lahat lang.
Dahil ang flavor of the month. Mamsa. Mamsa na. Mamsa daw lang yung gamit at this time. So, muna, hubog yung tanan guys. So, lingaw lang. Iba ilang gamit? Mura rin iba. Iba. Mura kasayaran nga rin iba. Iba, oh. Dapat ay iba sa nga punuan. Buto hisako na to sa halang-halang. Papaitan. Papaitan. Papaitan eh. So, ano halang-halang ang gusto? So, in this group, introduce sa mga kung kisay na aning group. Mga so, na si Dayan, that's Dayan. This is my brother-in-law, Brennan. This is Russell. Hey! What's up? Oh, what's up? This is my sister-in-law, my brother. Of course, it's RJ. Of course, our soon-to-be city councilor. Sound. And si Dol. After this event, we're going to go home quickly. Kay namin kwaon niya toiletries. And then we'll go north just to continue our Cebu tour. So, this is it. Murag kuwang pauga larang daghan pa kuwang. Juicy! Juice!